शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद के केस में अटॉर्नी जनरल ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि लापता शायर अहमद फरहाद धीर कोट कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो गुमशुदा अफराद का केस लार्जर बेंच को भेज रहे हैं और आईजी इस्लामाबाद को यह हदायत जारी कर दी कि वो इस मामले को देखें। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। याद रहे कि शायर अहमद फरहाद 14 मई को इस्लामाबाद से अपने घर से लापता हो गए थे, जिस पर जस्टिस कियानी ने आला इंटेलिजेंस अफसरान, सेक्रेटरी डिफेंस और वज़ीर कानून को तलब कर रखा था। जस्टिस कियानी का मजीद कहना था कि इनका किसी एजेंसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं है, बल्कि हर एक इदारे को अपनी अपनी आइनी हदूद में चलना चाहिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद फरहाद की वकील ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा और अहमद फरहाद की अहलिया सईदा अरूज ज़ैनब साहिबा। सबसे पहले ईमान मज़ारी साहिबा, मुझे ये बताइए, आज जो कुछ भी अदालत के अंदर हुआ, ये तो अब इस बात का तयन कर लिया गया है कि अहमद फरहाद साहब इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस की तहवील में हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा? उनको क्या बाजियाब कराया जाएगा? उनको वापस इस्लामाबाद लाया जाएगा? उनको इधर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा? व्हाट्स नेक्स्ट? असूलन तो यही होना चाहिए था कि अहमद फरहाद को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत को पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने आकर कोर्ट को डिसीव किया, गुमराह किया, उन्होंने गलत बयानी की और सिर्फ एक पर्चा दिखाया दीरकोट पुलिस स्टेशन का। और जब उनकी अहलिया उधर पहुंची, और वो आपको ऑब्वियसली इस पर ज़्यादा बताएंगी, लेकिन उधर दीरकोट पुलिस ने कहा कि हमने तो मुजफ्फराबाद पुलिस के हवाले कर दिया है और अब जो हमें मालूमात मिल रही है, लेकिन दूसरा हमें पर्चा नहीं मिला, उसमें अपेरेंटली टेररिज्म की दफात हैं, एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स की हैं, अटेम्प्टेड मर्डर की हैं। तो ये तो बेसिकली आज गलत बयानी हुई है अदालत में हुकूमत की तरफ से, और इसका एहतसाब होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जब ये हियरिंग लगेगी फ्राइडे को, क्योंकि आज भी जज साहब ने ये बात की थी कि मैं डिस्पोज ऑफ आज नहीं करा, आप कंफर्म करें कि क्या वो उधर है, ठीक है, और फिर मैं फ्राइडे की डेट दे रहा हूँ। लिहाजा फ्राइडे को हम ये सारे इश्यूज कोर्ट के सामने रखेंगे। ये जो एक कल्चर बन गया है अब्यूज का कि 15 दिन आप किसी को लापता रखें, फिर आप उन्हें पुलिस कस्टडी में दिखाएं, जबरी गुमशुदगियों का जो पीरियड है वो एक्सप्लेन नहीं है, और फिर झूठे पर्चों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी बिल्कुल, यही मैं सवाल आपसे अगला भी पूछूंगी, मगर सईदा अरूज ज़ैनब साहिबा आपसे पूछूंगी, और आपके लिए ज़ाहिर है पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। तो क्या अब पता नहीं चल रहा कि आपके खामन जो है वो कहाँ हैं? क्या वो मुजफ्फराबाद में हैं, चाहे वो दीरकोट में हैं, किधर हैं, और कैसे वो इस्लामाबाद से गायब हुए अपने घर से और फिर मुजफ्फराबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि वो हैं? जी देखिए, जैसे सुबह कोर्ट में वजीर कानून जो है हमारे, उन्होंने बताया कि वो धीर कोर्ट में हैं 186 के तहत। तो हम लोग यहाँ पर धीर कोर्ट आए पहले, और वहाँ पर हमने चेक किया, और वहाँ पर पहले तो स्टाफ की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया। देन हम लोगों ने थोड़ा सा उनको इंसिस्ट किया, प्रेशराइज किया, तो उन्होंने हमें बताया कि वो ही इज बीन शिफ्टेड टू मुजफ्फराबाद, और अभी हम लोग मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ पर वो कहाँ पर हैं। उन्होंने वैसे हमें लिख कर दिया है कि वो थाना सदर में है। हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो आपके खावन के ख़िलाफ़ इन्होंने जो कुछ एफआईआर में दर्ज की हैं, अटेम्प्टेड मर्डर का एक है शिक, फिर कार सरकार में मुदाखलत का है, एंटी टेररिज्म की भी कुछ शिक्के जो हैं वो उन्होंने इन्वोक की हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? चूँकि आपके जो खावंद हैं वो तो शायर हैं, सहाफ़ी हैं। देखिए, एक तो ये है कि फरहाद का कश्मीर इतना आना जाना है ही नहीं है। ही वाज ऑलमोस्ट 18 years old when he settled down in Islamabad, Rawalpindi। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एक शख्स किस वक्त आएगा यहाँ पर कश्मीर में और डकैती करेगा और कत्ल करेगा। आई डोंट नो, आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड। और दूसरा ये कि आपको ये पता है कि ये इनका एक फिक्स जो है वो मोडस ऑपरेंडी है कि अगर इनको ये रिलीज करना पड़ रहा है तो ये इसके बाद इन्होंने ये एक शुरू कर दिया एक वजह फरहाद के लिए, लेकिन विल डील विद दैट आल्सो इंशाल्लाह।
جی ایمان مزاری صاحبہ، یہ جو جورسڈکشن ہے اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیسے اسلام آباد سے وہ غائب ہوتے ہیں اور پھر آزاد جموں کشمیر کے پاس پولیس کے پاس وہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ ان کی تو رسائی ہے، کیا قانونی طور پہ رسائی ہو سکتی ہے ان کی فیڈرل ٹیریٹری کے اندر؟ جی یہی بات ہے کہ اور ہم نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ریز کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شخص کو اسلام آباد کی جورسڈکشن سے اٹھایا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر کی جورسڈکشن میں اریسٹ ہوا ہوا ہے. بہرحال اس طرح سے کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، بیکاز جو کاز آف ایکشن تھا جہاں سے ڈس اپیئرنس ہوئی تھی وہ اسلام آباد کی ہی جورسڈکشن تھی. اینڈ ہمارے پاس ہمیشہ یہ آپشن اس ریٹ پٹیشن میں اویلیبل ہے کہ ہم اپنی پریئر بھی مزید امینڈ کریں، کہ ہم اپنی پلیڈنگز بھی مزید امینڈ کریں. ہم نے آلریڈی ایک پریئر اس میں ڈالی ہوئی تھی کہ جو یہ جبری گمشدگی کا پیریڈ ہے اس میں جو لائبلٹی ہے فکس کی جائے پرپیٹریٹرز پر، تو وہ جو ہماری پریئر کلاز ہے اس پر ابھی تک کورٹ ایکٹ کر سکتی ہے. اور آپ مطمئن ہیں کہ جو آج جج صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ لارجر بینچ کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو ریفر کر دیں گے اس کیس کو؟ جی وہ آئی تھنک کیونکہ جب آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ آئی تھی تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے بہت سے مسنگ پرسنس کے کیسز پینڈنگ ہے بینچ نمبر 1 میں، تو جج صاحب نے یہ کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس پہ کامنٹ کروں، بہتر یہ ہوگا اگر یہ سارے کیسز ایک لارجر بینچ میں جائیں تاکہ کورٹس کا انفورس ڈس اپیئرنسز پر، جبری گمشدگیوں پر ایک کنسسٹنٹ ویو آئے. تو اب دیکھیں گے کہ ریٹن آرڈر میں اگر اس پر اسپیسیفکلی کچھ لکھا ہوا ہے. جی سعیدہ عروج زینب صاحبہ، مجھے پتہ ہے آپ اپنے خاوند کو اس وقت ڈھونڈ رہی ہیں، اس لیے ہم آپ کو ٹی وی پہ بھی نہیں لا سکے، مگر یہ بتائیے کہ آج جو کچھ عدالت کے اندر ہوا کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور آج جو جسٹس کیانی نے کہا کہ ہم لارجر بینچ کی طرف معاملات کو ریفر کر دیں گے، کیا آپ چاہیں گے کہ لارجر بینچ اس حوالے سے بنے؟ بالکل ایک لارجر بینچ بننا چاہیے، اور جیسے کہ جسٹس صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارے جو ہیں یہ لائف اسٹریم ہونے چاہیے، یہ بھی ایک اچھا ان کا اقدام تھا، اور آئی ایم ویری سیٹسفائڈ ود دا پروسیڈنگز آف دا کورٹ. اور مجھے جو آج ایک اطمینان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اب جو فرحاد کو جو ہم لوگوں نے ریکور کروایا ہے، ان سے بازیاب کروایا ہے، وہ آئینی طریقہ کار سے کروایا ہے. اور اب انہوں نے چونکہ کچھ ان کے اوپر کچھ مقدمات شروع کر دیے ہیں، بٹ یہ کہ ول ڈیل ود دیٹ انشاءاللہ. اور مطلب مجھے پتا ہے کہ یہ ایک جھوٹے مقدمے ہیں جو کھولے گئے ہیں میرے شوہر پر، ہم ان کا بھی سامنا کر لیں گے انشاءاللہ. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی، اگر حکومت کے کچھ آفیشلز اگر آپ کو سن رہے ہیں تو آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسے مقدمات آپ ہر اس انسان پر بناتے ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے، جو مظلوموں کی آواز سنتا ہے، جو بے آوازوں کی آواز سنتا ہے. اور یہ ہر دور میں کوشش کی جاتی ہے کہ آوازوں کو دبایا جائے، اور آپ لوگوں کو یہ اپنی روایت ہے اس کو اب جو ہے وہ توڑنا ہوگا، اور اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا تھوڑا سیکھ